जय माताजी मित्रों, जय श्री कृष्ण। हूँ आज आव्यो छूँ छोटाउदेपुर में गाबड़िया हनुमानजी मंदिरे। तमे जोई सको छो खूब ज सरस जगह है गाबड़िया हनुमानजी मंदिर। तो एक बार आओ जोवा। जो मित्रों आपणे आवी गया है हनुमानजी मंदिर गाबड़िया। बहुत सरस मजानी एवी लोकेशन है, तमे जोई सको छो। आ छे मारा मोटा भाई राकेश भाई अने आ छे अहींनो कूवो અને અહીંયા કંઈક આવો નજારો છે। ऐतिहासिक છે। આવી સરસ એવી જગ્યા છે। અહીંયા અવારનવાર બધા પ્રોગ્રામ કરતા હોય છે। સરસ મજાના એવા તમે જોઈ શકો છો કેવી જગ્યા છે। બહુ ડીપમાં છે અંદર, એટલી જ બધું અંદર છે કે બહુ ઓછા લોકો આવતા હોય છે। तो आ है हनुमानजी मंदिर गाबड़िया ने तमे जोई सको छो कि केटलुं सरस मजानुं वातावरण है, केटली सरस जग्या है। ने मंदिरनी एक्जेक्ट पाछळ अहींयाथी आपणे नदीए जवाय छे अने आ एक्जेक्ट गाबड़िया हनुमानजी मंदिरनी पाछळ आवेली आ नदी है। ચોમાસામાં અહીંયા કંઈક अलग ज नजारो होय छे જોવાલાયક, खूब सरस જોઈ શકો છો। આમાં પાણી વહેતું છે, વહેતી નદી છે। आ जगह पर शनि रवि पब्लिक खूब ज होय छे। बधा नवा नवा प्रोग्राम साथे आवता होय छे ने लोकेशन एटली सरस छे तमे जोई सको छो। एटला माटे रविवारे खूब ज पब्लिक होय छे आ जगह पर। खूब ज शांति ने शुद्ध वातावरण आवता होय छे पिकनिक मनाववा माटे, कारण के एटली सरस मजानी जग्या छे, वातावरण छे खूब सुंदर एवुं शांतिवाळुं वातावरण छे। ने तमे जोई सको छो चारे बाजू लोकेशन एटली सरस जग्यानी है ज्यां लोग प्रवास माटे अवारनवार आवता होय छे। अने जो मित्रों हूँ नदी क्रॉस करीने सामेनी साइड आवी गयो छूँ ने सामेनी साइड कंईक जवा माटे आवो कंईक काचो रस्तो है। आजूबाजूनो एरिया केवो छे जोवा माटे। अने अहींया आ रीते बधाए पगदांडी रस्तो पर करेलो है। बाकी तो अहींया आम नीलगरीओ ने एवुं छे सरस मजानुं। अहींया आ टाइपना झाड़ बहु जोवा मळे छे, जेवुं आपणे पहेलाना जमानामां पतराळा आवता हता ज्यां आ પાંદામાંથી बनता था, ए टाइपना झाड़ अहींया बहु ज छे। तमे जोई सको छो कि सामे सूरज केटलो सरस चमके छे ने अहींया कंईक आवो डूंगर विस्तार छे। आ रीतनो जोई सको छो। आम उपर जतुं जवानुं थाय छे, जेम जेम आगळ वधीए एम एम उपर चढ़तुं जवानुं थाय ए रीतनुं छे। ने आ रीते बधा पिकनिक मनाववा आवता होय छे। ने आजूबाजू आ चालता चालता आगळ तो निकळ्या छे बोरानी शोधमां के अहींया बोर आपणे पहेला खाता था नाना हता त्यारे ए रीतना एनी माटे निकळ्या छे। तो अमने देखा सरस मजाना ने ताजा एवा मळे छे, सीधा झाड़ेथी तोड़वाना है। तो मैं आवी गया छे। तमे कदाच खाधा हशे नाना हशो त्यारे आवा बोरा, अमे तो बहु खाधा छे। अहींया घणा बधा छे झाड़वा बी ने बोर बी जोई सको छो। लॉट छे भाई। अहींया जे लोकेशन छे ए लोकेशन फोटोज माटे बहु ज सुंदर छे, बहु ज एटले बहु ज कोई प्री वेडिंग फोटोशूट माटे पण आवी शके छे एटली सरस जग्या छे। खूब ज सुंदर जग्या छे। अहींया थोड़ो कचरो करेलो छे आ लोकोए, पण हवे एडजस्ट कर लईशुं। बाकी लोकेशन तो एकदम सरस है। આપણે આવી તો ગયા છે આગળ, જોઈએ હવે અહીંયા કેટલી સરસ લોકેશન છે। નાનું એવું ઝરણું છે જે આ તરફથી નદી આવી રહી છે। અહીંયાથી આ પાણી જઈ રહ્યું છે। યુનિક डिजाइन है भाई आ घर पर।
થઈ જ જાય. હવે વિડીયો ઉતારી તો કેમ બધા થઈ જાય ઉકેનું માટે વિડીયો ઉતારી વિડીયો કોઈ બોલતા નહીં વિડીયો આજના ડ્રાઈવર રાકેશભાઈ. આ જંગલ વિસ્તાર છે. કવાટ જવાનો રસ્તો લગભગ 25 કિલોમીટર, જેમાંથી 10 કિલોમીટરનો જંગલ એરિયા છે. રાત્રે કોઈ જતું આવતું નથી, રસ્તો જ એવો છે. બસ ખાલી જોવા માટે નીકળ્યા છે. આગળ કેટલે સુધી જવાય છે જોઈએ, કેટલે સુધી જઈને આવીએ છીએ. તો મિત્રો કવાટવાળા રોડ પર છીએ ને અહીંયાના જે સ્થાનિક રહેવાસી જે લોકલ છે એમના દેવી દેવતાઓનું મંદિર છે જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આ રીતનું એ લોકોનું મંદિર હોય છે. આ કંઈક ઘોડા જેવું ચડાવતા હોય છે એ લોકો. આ છે છોટા ઉદેપુરની શાક માર્કેટ, જેને હાટ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં આ રીતે શાકભાજી મળે છે નાની નાની ઢગલીઓમાં.